Bonjour à tous. Suite à notre déroulement du cours en adaptant la nouvelle méthode d'enseignement, c'est la distance. Aujourd'hui, on va vous exposer dans la même partie d'électricité. Le quatrième chapitre sur le thème le courant électrique continu. Dans ce chapitre, on va découvrir plusieurs notions et termes pratiques qui entrent dans le but de ce cours, ainsi que des définitions, des pratiques, des expériences et des conclusions. À partir des illustrations qu'on va mettre à votre disposition en répondant à toutes les questions que vous aurez l'ordre de noter. Pour mieux comprendre le cours, je vous invite à nous suivre attentivement. On va commencer par une situation problème. Regardez les trois images suivantes et dans un cahier de notes, répondez à cette question. Quelles sont les sources de courant électrique continu? Répondez sous forme des hypothèses s'il vous plaît. أعزائي التلاميذ، في هذه الوضعية المشكلة لاحظوا معي جيدا هذه الصور الممثلة على الصفحة، ثم أجب عن السؤال المطروح في دفتر المنزل. هذه الأجوبة تكون على شكل فرضيات. Tout va bien? Après l'étude de la situation ci-dessous, on passe au déroulement de la leçon. Sous-titre: le courant électrique continu. On introduit notre cours en posant la question suivante. Quelles sont les sources de courant électrique continu? La réponse de cette question est: le courant électrique continu est produit par des générateurs avec des pôles différents. Un pôle positif plus et un pôle négatif moins, comme pile, batterie, générateur utilisé dans le laboratoire. التيار الكهربائي المستمر ينتج عبر مولدات لديها أقطاب مختلفة، لها قطب موجب وقطب سالب، مثل ماذا؟ مثل أعمدة، بطاريات ومولدات التي نستعملها في المختبرات. Le symbole de courant électrique continu est égal au DC. الرمز أو رمز التيار الكهربائي المستمر هو هذه العلامة تساوي أو الحرفين DC. On passe au premier paragraphe. Grand 1, le sens conventionnel de courant continu. Le sens conventionnel de courant continu. المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي المستمر. Pour savoir de quoi il s'agit, on applique l'expérience suivante. On réalise les deux montages ci-dessous. Le premier montage se compose d'une lampe, une pile, interrupteur fermé et une diode. يعني كيحتوي على مصباح، عمود، قاطع التيار مغلق وصمام ثنائي. Dans le deuxième montage, se compose des mêmes éléments traités dans le premier montage, mais
le diode est en position inverse. C'est clair? La question que se pose, quelle est la différence entre les deux montages? Quelle est la différence entre les deux montages? ما هو الفرق بين التركيبين؟ Je vous expliquer en arabe pour mieux comprendre. أعزائي التلاميذ، في هذه التجربة لدينا تركيبين، التركيب الأول والتركيب الثاني. لديهم نفس العناصر أو مركبة من نفس العناصر الكهربائية، مصباح، عمود، قاطع التيار وصمام ثنائي. لكن الفرق في التركيب الثاني، الصمام الثنائي مركب في المنحى المعاكس للتركيب الأول. إذن ماذا نلاحظ انطلاقا من هذه أو في هذه التجربة؟ Dans le montage, ou dans le premier montage, la lampe s'éteint. يعني المصباح في التركيب الأول منطفئ. أما في التركيب الثاني la lampe brûle. يعني المصباح مضيء. ما هو السبب في ذلك؟ إذن كما تلاحظون أنه في التركيب الأول لدينا صمام الثنائي أو صمام ثنائي منحاه إلى الأعلى، أو هذه العارضة التي تلاحظونها هنا مع القطب الموجب. ولكن في تركيب ثاني هذه العارضة تكون مع القطب السالب. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن التيار الكهربائي يمر من القطب الموجب إلى القطب السالب. Le courant électrique circule du pôle positif vers le pôle négatif. Vous avez compris? Mais dans le premier montage كان عندنا le diode المنحى ديالو متعاكس مع منحى التيار الكهربائي اللي قلنا كيخرج من القطب الموجب الى القطب السالب، يعني المنحيين متعاكسين. حنا كنعرفوا ان الدور ديال ثنائي القطب ديال الصمام الثنائي هو انه يسمح بمرور التيار الكهربائي اذا كان منحى التيار موافق لمنحى الصمام الثنائي الممثل عليه. يعني هذا المنحى ديال الصمام الثنائي اللي كتلاحظوا هنايا، يعني خاصو يكون كما في التركيب الثاني. J'espère que vous avez compris. Alors, à partir des observations, qu'est-ce qu'on déduit? Voici la conclusion. Une diode est un des pôles qui ne laisse passer le courant que dans un sens, celui de la flèche de son symbole. كما قلنا سابقا، الصمام الثنائي هو ثنائي قطب لا يسمح بمرور التيار الكهربائي إلا إذا كان منحاه موافق لمنحى الصمام الثنائي الممثل بالسام على رمزه الاصطلاحي. يعني خاصو يكون نفس المنحى بيناتهم، آنذاك يمر التيار الكهربائي. Deuxième conclusion, dans un circuit électrique fermé, le courant circule du pôle positif vers le pôle négatif, à l'extérieur du générateur. C'est le sens conventionnel du courant. On le représente par une flèche.
sur le schéma suivant. Alors, قلنا في دارة كهربائية مغلقة التيار الكهربائي يمر من القطب الموجب، لاحظوا معي القطب الموجب، يمر من القطب الموجب إلى القطب السالب. وكيف نمثل هذا المنحى؟ نمثله أسهم، يعني نرسم أسهم على الدارة الكهربائية هكذا، السهم الأول، السهم الثاني، السهم ثلاثة، السهم أربعة. هذا يدل على أن المنحى التيار الكهربائي يمر من القطب الموجب إلى القطب السالب. عقلوا مزيان على هاد لا كيسيون هذا، كتطرح بزاف في لي كونترول ديال الكهرباء، يعني يقول لك مثل على دارة كهربائية منحى التيار الكهربائي، يعني خاصك تعرف كيفاش تمثل منحى التيار الكهربائي بواسطة أسهم par des flèches هكذا. C'est clair? On commence le deuxième paragraphe. Grand 2, l'intensité de courant électrique. شدة التيار الكهربائي. شدة التيار الكهربائي. On va définir l'intensité du courant électrique. Petite 1, notion de l'intensité du courant électrique. مفهوم شدة التيار الكهربائي. On va définir l'intensité du courant électrique à partir d'une expérience. On réalise les deux montages ci-dessous. Voici les deux montages. Dans le premier montage, elle se compose d'une lampe ou d'une pile, c'est un générateur, et un interrupteur fermé. On observe que l'éclairage de la lampe est normal. نلاحظ أن إضاءة المصباح عادية. Dans le deuxième montage, on ajoute une deuxième lampe montée en série. كما تلاحظون أضفنا مصباح ثاني مركب على التوالي في هذه الدارة. On observe que l'éclairage des deux lampes est faible. يعني إضاءة المصباحين ضعيفة جدا. ومش كلمة ضعف الإضاءة هي هنايا كتشوفوا هنايا في المصباح الأول والمصباح الثاني درنا جوج أشرطة الفوق وجوج أشرطة لتحت. أما عندما كان لدينا مصباح درنا ثلاثة الفوق ودرنا ثلاثة لتحت، يعني إضاءة هنا نورمال وهنا إضاءة ضعيفة. C'est clair, chers élèves? Alors, maintenant, on passe à la conclusion. Comment? La conclusion, c'est le courant électrique continu est caractérisé par une grandeur physique mesurable, appelée l'intensité du courant. Son symbole est la lettre I. التيار الكهربائي المستمر يتميز بمقدار فيزيائي قابل للقياس، يسمى شدة التيار، رمزها الحرف E. يعني الرمز لشدة التيار لهذا المقدار الفيزيائي هو E. E هو الحرف الأول ديال لانتونسيتي اللي هو E اللي عندنا. L'unité de l'intensité du courant est l'ampère. Du symbole A. وحدة شدة التيار هي الأمبير، رمزها هو الحرف A. يعني دائما الحرف الأول ديال الأمبير هو A. إذا الرمز ديال شدة التيار E ووحدتها أمبير هي A. On utilise aussi des autres unités d'ampère. C'est milliampère. On a autre unité, c'est milliampère. Voici
le tableau de conversion d'unités d'ampère. أعزائي التلاميذ حفظوا هذا الجدول هذا باش تحولوا منه من الأمبير للملي أمبير أو من الملي أمبير للأمبير. Type 2. Mesure de l'intensité du courant électrique. La question que se pose maintenant, comment mesurer l'intensité du courant électrique? On mesure l'intensité du courant électrique traversant un dipôle avec un ampère-mètre qui se branche toujours en série avec ce dipôle. بمعنى نقيس شدة التيار الكهربائي المار في ثنائي القطب بواسطة أمبير متر، جهاز يسمى أمبير متر يركب دائما على التوالي qui se branche toujours en série avec ce dipôle مع ذاك ثنائي القطب أو ذلك ثنائي القطب. Le symbole normalisé d'un ampère mètre c'est وهذا لو سامبول نورماليزي. لاحظوا معايا هاد لو سامبول نورماليزي دامبير متر تا هو عنده دو بول بوزيتيف اي بول نيجاتيف، وداخل الدائره كنكتبوا الحرف ا يعني كيرمز لينا الامبير متر. سي كلير. Voici le montage comment mesurer l'intensité du courant électrique. كما تلاحظون أعزائي التلاميذ لدينا في هذه الدارة الكهربائية مصباح، لدينا عمود قاطع التيار، ثم أمبير متر جهاز أمبير متر مركب على التوالي. دائما يركب على التوالي، ما كنركبوش على شكل آخر، يركب على التوالي مع المصباح إلى آخره. إذا خاصو يشكل مع المصباح والعمود خاصهم يشكلوا حلقة واحدة، une seule boucle. C'est clair? Alors, maintenant, comment calculer l'intensité du courant? On calcule l'intensité du courant électrique à l'aide de la formule suivante. I on a le symbole de l'intensité électrique continue égale petit n fois C tout divisé par grand N. Petit n fois C tout divisé par grand N. C'est quoi petit n, C et grand N? C'est le calibre, al-ayyar. Petit n, nombre de gradations indiquées par l'aiguille. يعني بعض المرات كنلقاو امبيرمتر دو ليغوي، يعني امبيرمتر دو الابره اللي كنا كنستعملو سابقا، اما الان ولا امبيرمتر نيميريك يعني عادي واسهل. لكن عندنا نيميريك راه كيعطينا القيمه مباشره كتكون مكتوبه عليه بلا ما نطبقوا هذه العلاقه. اما الا كان لامبيرمتر دو ليغوي خاصنا نطبقوا هذه العلاقه اللي عندنا هنايا باش نحسبوا شده التيار الكهربائي اللي هي اي. قلنا بتيت ان nombre de gradations indiquées par l'aiguille يعني عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة، إبرة الأمبيرمتر طبعا. grand N nombre total de gradations sur le cadran يعني العدد الكلي للتدريجات الميناء هو الكادرون، وهذا الشيء غنشوفوه في ليكزارسيس اللي غادي نطبقوا الآن. إذا هذه العلاقة هذه خاصكم تحفظوها أعزائي التلاميذ. عندما يطلب منكم حساب شدة التيار الكهربائي يجب عليكم أن تكونوا تعلمون هذه القاعدة لحساب شدة التيار الكهربائي E égale petit n fois C divisé par n. Pour évaluer vos connaissances, on applique l'exercice suivant. Voici l'exercice d'application. La question c'est calculer l'intensité à partir du schéma d'écran
d'ampères-mètres analogiques suivants. Calculer l'intensité à partir du schéma d'écran d'ampères-mètres analogiques suivants. أعزائي التلاميذ كيف قلت لكم سابقا هذا هو الأمبيرمتر اللي كيكون عندي الشاشة ديالو هي هذه. إذا كيكون فيه الكاليبر محدد، كيكون فيه لو نومبر دو غرادياسيون سور لو كادرون، وكيكون عندي واحد الإبرة هنايا تشير إلى شدة التيار اللي يكون ممثل عندي في الأمبيرمتر. إذا شدة التيار قلنا باش نحسبوها كنطبقوا العلاقة اللي قلنا سابقا E égale 1 fois 6 divisé par 1. الوغ فكروا شوية، ديروا بوز لهذا الفيديو هذا، فكروا شوية وجاوبوا عليها ومن بعد أعطيكم لا سوليسيون. إذا ندير بوز باش تبقى واقف هنا. واضح؟ إذا نعطيكم الآن لا سوليسيون. إذا لا سوليسيون اللي عندنا هي هذه. On a petit n égale à 40. يعني petit n شنو قلنا قبيله؟ nombre de gradations indiqué par l'aiguille. إذا عدد التدريجات التي تشير إلى الإبرة. عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة هنا هي 40. هاي 40 الإبرة كتشير ل 40. Et le calibre égale combien? 1 ampère. ها هو لو كاليبر كيكون معطيكم 1 أمبير، وهذا لو كاليبر خاصنا نديرو الكاليبر الأعلى لدينا في الجهاز، لأنه إلا درنا واحد الكاليبر أقل أو أصغر سوف من المحتمل أن يتلف الجهاز. دائما ناخذ الاحتياطات ديالنا وكنديرو كاليبر أكبر باش ميتلفش لينا الجهاز الأمبيرمتر عندما نركبه على التوالي. إذا لو كاليبر اللي عندنا هنا عطينا سي إيكال 1 أمبير. Et grand N égale 60. يعني le nombre total de gradations sur le cadran égale 60. يعني العدد الكلي ديال التدريجات اللي كاينه في الميناء هي 60. عندي 60 الأعلى هي الأخر اللي عندي 60. Enfin j'applique la formule. Alors E égale petit n fois C divisé par n égale 40 fois 1 ampère divisé par 60 égale 0,66 ampère. إذا l'ampère هنا اللي عندي l'ampère هي اليونيتي ديال l'intensité du courant. وبهذا نكون قد أنهينا هذه الفقرة من الدرس. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا الدرس. ملتقانا إن شاء الله في الفقرات المقبلة والدروس المقبلة إن شاء الله. تحياتي.